জরানি কক পান্ডা যত্র নাম সগো তিনি 26 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 সাল মারি তিনি কতর কতর কক্তমা তুবই আংলো লইতং সবে তিনি যতনি কতর কক্তমা আংখা বাংলাদেশ হাই হাক কতর হनै হনজাক ফানো বরনি যে ওয়ান ছুকমানি বেলাইखे आरनि किसासुक बरनि वान छुकमानि खचर अंगमानि बागै कतर कायसा पुइला चबा रेली खलाई चबा खादमुं चबा ताई जे बांग्लादेश बरक बांथाया बसं आरो तिप्रासा लुकुरक ताई जे धर्मव बहायनि बरक बांथाया आबाहाय बरनो सातक जागमानि खरक बा बोथार जागमानि नक सक जागमानि गंमा बरक साक दुखुमानि तंगमानि न सेजावै तिनि साब्रुम नि साब्रुमो संसार जाखा तिप्रा मथानि जुगाली मुंबाई तिप्रा मथानि सिक्ला बदल YTF नि साक्थार मुंबाई कायसा कतर खादुमुं हिमबतक ताई कायसा कुथुमुं पांडा अलुको कुथुमुं पांडा संसार जाखा खुद तिप्रा मथानि संसाफां बुआग्रा प्रदुत किशोर देव बर्मानि तैफांबाई बिनि तैफांबाई हनै हिमानि न अंखा तिप्रा मथानि जत आदं रगनो आरो थाङै मानजागैखा दिनि TWF YTF माइनरिटी सेल एखबा TCF आबाहाय खायनाय सेबु खायनाय आदं रग जतन तिनि थाङैने अहिमबतग मानजागैखा आरो मानजाखा चाकमा बसंनि हदा अक्रारक ताई मानजाखा मग बसंनि हदा अक्रा ताई बुद्धिस्ट जे धर्म खायनाय तंनाय रुकुरक बे बाक्सानो थुरुक बसंनि लुकुरक बहायनो आरो कक नारपुरव बुबाग्रा तिनि बेलाय खेनो थामथि काजाक एबा ताई सयसुगलिया अंजाक ताई जे बांग्लादेश नि पार्टी मुंनो बसकां बारेनो हजाग्रै तंगनि भारत सरकार नो फेबा भारत सरकार जाय खैया बागिनो ताबुक अबाय कतर पार्टी मुंना नांगो हायनो हाय सातक जागनानि नांगो सातक जागनानि मुजुंलिया हनैनो गोबांमा एकट खाय तंगलबो सातक जागि दङ आबुनि भारत सरकार नो बाहायनो बुबाग्रा तिनि कगनार तिनि कयखा बांग्लादेश सरकार बाय सालाय जे जागाव बांग्लादेश नि देरा मुं उंखा आ पार्वत्य चट्टग्राम हिंदी दिनि खाग्रा छरी हिंदी आबाहाय गोबांमा एरियाव जे जागाव तिप्रासा हायाखैबा आरोनि बरक बांथाया बसं दङ बरनि जागाव सेफ्टी नि बागैने कक सादि नै तिनि कबखा बांग्लादेश नि बागै बुबाग्रा प्रदुत किशोर देव बर्मा कतर रेली खायमानि यागुलो स्टेज बसकांगो थाङैनाय बर कक सादिनिव वार्निं रमाहाय खैनो साखा जे बांग्लादेश कायसा भारत हा कतर बाय चुबाचु खलायनाय बांग्लादेश हा आसायमानि से बांग्लादेश हा आसायमानि अंखा पाकिस्तान बाय बर कक बांग्ला बासानति कक बांग्लाय फुरव इंदिरा गांधी आफ्रो भारत सरकारनि प्रधानमंत्री बिनि चुबाचु माननैसे आफ्रो जे बांग्ला बासानो बांग्लादेश नि भाषा खायनो नांनाय आफ्रो उर्दू भाषा से इंना नांनाय हनै बर हा कतर कायसावनो बसं थुरुक ताई जे पाकिस्तान नि जे ताकंनाय थुरुक रगनि बिसिंग कक बांग्लाय तंगमनि जराव भारत नि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नि चुबाचुबाय आफ्रोनि बांग्लादेश नि जे चबा खलायनायनि नायक शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश तुमुंनो भारत नि चुबाचु मानयाखे पाकिस्तान न बर मेसेनि मांगला खामो ताबुक बांग्लादेश केबोबाय सातक जाकायसा राष्ट्र उइतं खामु आ कगनो बुइतु खलायका गांकाय आ जराव बुबाग्रा मल कुसुम कुसुम चले फाइपुरव कुनु दिन त्रिपुरा हा अमहाय तंग मानिया बुबाग्रा मल तंग पुरव त्रिपुरा हाव थुरुक बसुनि बागिबो मस्जिद तांग्रमा तंगो ख्रिस्टान रगनि बागिबो हायनो मरियम नगर चर्च तांग्रमानि क इतिहास तंगो एडी नगर चर्च मानि कक तंगो बुबाग्रा मलनो जत हिंदीनि हिंदू मंदिर बो तंगो जत जागानो नामाज पढ़नानि चर्च खलायनानि बागिने फियक जायगा तंगमानि आ तमुरक सलाय जाखा हनैनो बुबाग्रा दिनि साका आंगर तिप्रा मथानि नेता ngै फाइया आंगर तिनि एकमात्र ओ बसं जे बसं ओ हाव जत तंक थारन तन्नानि रेखा जत जातन तन्नानि रेखा बंनि बसंनि बरक ngैसे आं तिनि फायो हनै बकक सायखना राखा बांग्लादेश नि अकक मानो बसाना थांतिनो अबनो साका बांग्लादेश नि जत बरक या ओ जे किसासक बरक जे बरक रक बखाव अमसुके सित्रा अमसुके साक साकनो स्नामुइ तंखा सादबि तंखा किन्तु नरकनि आसल इतिहास भारत बायसी फियाबा भारत नि एगेंस्ट नो नॉर्थ ईस्ट नो थुप्लबनाय नॉर्थ ईस्ट नो नाय
तामसानाय जों सिकिरिनाय आखनाय निजे तंमानि आबुनो ब जवाब रखा तिनि जे बांलादेश नि अमाहाय सामुसिद्रा तांनाय रनो नॉर्थ ना बागै इंगो बुफा कुनु दिनो बसानो किरिग्ला बांलादेश नि बुफा के भारत नि सामानि क्लाइखा बुआग्रा दिनि कगनार थनि बसाय खनारका बसानो फोरोंना बागै सिनि भारत हाव जों जसक मताय खुलुमो जसक इंगो बरम लायो मस्जिद थांगो मन्दिर थांगो ज जागान थांगो आबुनि उलबो बसा अ शिक्षा बाय शिक्षित इंयाङै तुमुनो लाम कर खांके समय थाप्रा फुंनि बरुइ ठीक खाइमानि कक्तमा तंगो आमा हाइकेनो बांलादेश तिनि हजाग रखा बांलादेश या सामुसिता तांनाय रगनो बांलादेश बो कौमा बरक तंगो अ पातिमुंनो चाजागिया आबगै अबाहाय पातिमुं रगनो कचां कचां खाइना बागै बांलादेश सरकार जे ताबुक शेख हासिनानि सरकार बायमानि उलो जे ताबुक न्यूट्रल जे सरकार तंनाय बरबो हाइनो कइखा बुबाग्रा किशोर देव बर्मा साना थांका कक बेलाय कतर आ कबो बसाइमानो बांलादेश नि बरक पुरुंको ताबुक बुबाग्रानो अमहायबो हरिमानो बो बांलादेश नि किसा कगलाई साका हनै कगलाई साया अ तमुं सित्रा रगनो याकार खांके जों हामजाग मासि पिरनाय फियाबा अ सित्रा तमुं बाले कुनु दिनो ताइ हामजाग मा पिरलाय मान्या जों बो तुंनो चिनि जातिनि बिसिङाव बुजाखे तगजाखे बोथारजाखे बखायो गो नै सराय सरायके सामनै कक खरायनाय बायदि बुबाग्रानि तिनिनि स्पीच ततरमा रेलिनि किसा मांप्लि ताइ बिनि कक सामनै किसा मांप्लि आबनि उलो नांसाय खनारनो बांलादेश तामंखा बांलादेश बुफुरिन सिमि तामंग मानि बागै तिनि अ हालक आसाइ तंखा हारं हाकतर गनाङै अ चबाङै तंखा बुआग्रा अम्बो साइ खनारका ओ खेबले ताइ तङै मांलिया ओ खेबले जेनेबा राष्ट्र संघ थाङै मा साइसिनाय बांलादेश राष्ट्र बरथानि बरकनो हेकबा आजे बांलादेश बरक बांखाया बसनि बरनो तामका सातोइ तंखा नरक नाय बायदि नि बो राष्ट्र संघ साइनि कबो सावै खनारखा साइ साइ 10,000 हाय बरक लुकुरबनि चबा खादुमा चबा खालायमानि बसकाङो सबाई के नमस्कार जुजू आपका धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि त्रिपुरा में जब से बांग्लादेश शेख हसीना का आज मैं यहाँ महाराजा का परिवार जिस परिवार का संबंध ब्राह्मणबाड़ी कुमिल्ला खागराछड़ी चिटगांव सब जगह में जहां में हमारा राज था उस परिवार का सदस्य बन के मैं यहाँ आया हूं क्योंकि मेरे दिल में दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे ही लोग जो आज से 70 साल पहले त्रिपुरा का एक अंग था आज उनके घर को जलाया जा रहा है उनका मंदिर को जलाया जा रहा है उनका चर्च को जलाया जा रहा है उनका खेत में उनको मारा जा रहा है उनका घर को जलाया जा रहा है और हम लोग सब इंडिया में चुप बैठे मुझे दर्द लगता है क्योंकि हमारा कनेक्शन इस बॉर्डर के उस पार सिर्फ 50 साल 60 साल का नहीं है हजारों साल पुराना है और हमारे दिल के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है जब हमारे लोगों को मारा जाता है और जब मैं हमारा लोग बोलता हूं इसमें हिंदू बंगाली भी है इसमें बुद्धिस्ट चकमा मग भी है उसमें अपना बुकुंबारा तिपरासा भी है गारो भी है खासी भी है मणिपुरी भी है हमारे मुसलमान भाई बहन भी है ये त्रिपुरा का कल्चर नहीं है जो बांग्लादेश में हो रहा है महाराजा ने एक कल्चर बनाया त्रिपुरा में उस महाराजा ने बुद्ध मंदिर बनाया शुजा के लिए मस्जिद बनाया मां त्रिपुरा सुंदरी का पूजा किया क्रिश्चियन के लिए जगह भी दिया क्रिसमस सेलिब्रेट भी किया ये हमारा त्रिपुरा का कल्चर है लेकिन आज मैं क्या देखता हूं बांग्लादेश में जिस लोगों ने जिस देश हिंदुस्तान ने
पाकिस्तान को डंडा मार के 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश को पैदा किया। आज वही देश हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। बेटा बाप को चैलेंज कर रहा है, बेटा बाप को चैलेंज कर रहा है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यहां में हमको जब बच्चा बिगड़ जाता है, जब बच्चा बेइज्जती करता है, जब बच्चा बदमाशी करता है, तो कभी कभी बच्चे को 2 चाटा भी मारना चाहिए उसको लाइन में लाने के लिए। यहां में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। हमारा परंपरा क्या है? हमारा परंपरा है कि हम पूजा करें, बुद्ध भगवान का आदर करें, क्रिश्चियन को इज्जत दे। मुसलमान भी आज त्रिपुरा में हमारा जो मूर्ति है उसका रक्षा करता है और राजबाड़ी में भी नमाज पढ़ा जाता है। ये हमारा कल्चर, ये हिंदुस्तान का कल्चर। लेकिन ये लोग किसी का परवाह नहीं करते। बांग्लादेश को पूरा जिंदगी शुक्र अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान टारगेट कर रहा था भाषा के लिए, जब भाषा के नाम में पाकिस्तान ने बंगाली लैंग्वेज को दबाने Ike kapan tadi buku cong angge samani o kok buagra samani kok nang kok robai motamoti sarani cai tokha tabu kok kha o pati mong bufur ni simi sengkha baike sangkha angkisa note khalainya kha kok to mangga thanai 18 tarik September 2024 ni aisuk 3.5 jorawo khoroksa ngoni Cottogram Khagra Chori New Zealand amchayo Muhammad Mamun mungi khorsa cycle sikop cycle khogit langkha o cycle khogit lang mani no nugui ko bazar ni borok kasulai nyai bono aisuk jora o phano nuglai ne rom laikha tai kisa bo laikha inga kai a bujak mani no o je Bangladesh tabo arni borok bangthe bosong nin chakma handi mok ni Tripura handi botharjak mani tai nok sotajak mani pher Muhammad Mamun ke cycle sikok oboni sikangbo 14 ta jagao sikok ni police thane record tong nibo kok tuma inga kai o sikok no botharjak mani bagi no tamungkha bo sikok khaima bo hanyo khaima kali bo hanyo kisa phekjani mani rok bo hanyo phalma bai kerengjak khningai kok tuma semangkha Bangladesh ni kiase kok thumono Ingkai abuni ulono o pati mungno chajagya mane o jetamukha Muhammad Mamun je 18 tarik September je sikok hogi bojak mani ingkeno 19 tarik bono hospital tlangkheno bo thui thangka ingka o thui thangmani bagino khanang jaginai Khagra Chori ni Pankhaya gram tai Modupur amchayo ungko nairo kiase tamsenai samsitra tangnai akromon khlaika akromon khlainai rok hungka hungkai settler abno settler Bangali no engkai borok abno ungko dugan nok rok sokte rekha gagai abon pore kai bupre sapre rok khaiya abhai pati mungkaisa pati thangka aboni pore no kaisa ungko sab dukmangkha engkai Jummu ni kaisa bosong tongo borok buddha dharma khlaio ei borok ni nokhuro sebajakha ulo hungka keno 30 ta nok rok sokjaka gakai apu mane misil sikhai do misil khai mane hoitese abo patimung a misil khai pro tok tungphla laikha nok rok sokja laikha Jummu bosuni lukoroni nok sokja jakha 30 ta hai apro sarkar nilar Bangladeshi sarkar nilar gakai abon pore keno Narayan khai abahai kami rogo oma amai nok sokja jak mane patimung ni ulo gakai tamo hni gujob sarok laikha engko je borok bangkhe bosni borok mok chakma Tripura amhai bosni borok rok engko Bangali je thuruk abhai borok no engko jakha satok jakha
বাঙালি রগ্ন সাতক জাখা নইছে বরফ প্রচার খালি তখন করি করি তাতাল অব্দি জায়গাও বাঙালি সাতক জাখা আক জাখা গাবা তাই ওয়াইসিনা পুলিশক থাঙैनाय পুলিশনো খবর রেখা আবার পুলিশক থাঙैनाय উল্টা ও যে চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি আমতাইনি যে চিকন চিকন কামি দङ আ কামি রগ থাঙैनाय গুলি রক ককা আবাই 4 জনার জায়গাও থৈকা 4 जना थैनाय रगनि बिसिङाव जुनाल चाकमा नै दङ रुबेल त्रिपुरा नै दङ ओंखाय आमनो कारि बाहायनो ताइ खरक नै बाहायनो थैका ताइ खरक जा हंगांके राङा माटिओ बथारजाखा उ सेटेलार बाङालि रगबाय गा 5 जना टोटल बांग्लादेश आपरो थैमानि कक्तमा गा बथारजाकमानि पातिमुंनो नक सकजाकमानि पातिमुंनो हंगांके सरकार बांग्लादेश सरकार बखाखै কোনো নাইয়া কোনো সিকিউরিটি রেজাইয়া আমহাই কাইসা হালক কে আবুল পরহে 20 তারিখ সেপ্টেম্বর হংকা কেন বৈষম্য বিরোধী আবরক কাইসা আন্দোলন খালাই দেউখা কাকা জম্মু ছাত্র রগনো থালি বস বুয়ুখা আবরক বাহাইনো স্টুডেন্ট নাংলাই থাউকা কাকাই অ পার্টি মুং নি সেজামানি আবো কমাকে 20 তারিখ জরা ফাইউকাবলে কে আবুনি অলখেন রাঙা মাটিও তামসাকা পাহাড়ি রগনি নখুক কাইসা সকসি রেজাক যাওখা 20 তারিখ পরে কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আবো কিন্তু ইতিহাস নি জায়গা আছে আবর আগি 1997 ইংরেজ জরা রগ ফান আবর বাহিনী কোন ইংরেজ বরং দখল খাইবে আমাই কাইসা জায়গা ঐতিহাসিক জায়গা 1997 জরাও বাহিনী মানে কাইসা চুক্তি ইংলাইখা ও যে রাঙামাটিনি ও যে জম্মু বসংনি লুকুরক বা বুদ্ধ চাকমা আভাই বসংনি লুকুরক বরং কাইসা চুক্তি খালাইকা বাংলাদেশ সরকার কিন্তু ও চুক্তি খালাইনি বরং স্বাধীন বাংলাদেশনি যে মর্যাদা নানি তংমানি ফিয়াবা স্বাধীন মর্যাদানি কোনো বড় মালিয়া আবাহাইনো স্বাধীন মর্যাদানি যেহেতু বড় মালিয়া বড় আপনো বাগিনি বখাও খেকদা কিসা তংমানি আবগি বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশ ইনফানো স্বাধীন বাংলাদেশনি রস বড় মানলিয়া নি কক্তমা ককশিল চামুং গাঙ্কে অলখেনো সদর দিগি নালা আমচাই রগ গ্রাক মানতাম সানাই তাবুক গ্রাক কোনো সরকারি বখাকতি নাইমা থাকবা জায়গা আবন বাগিনো আমচাইনি যে বড় রগ অপাতি বুনো সেজা খা রাজাইয়া বড় বাহিনী তাও দাবি খাইতङ যে বরংনি নক খামকা বরং নক নানি যে বরংনি নক বরক বথার জাখা বরং সই ক্ষতিপূরণ দই যে বথনে রমনানি আমনো কারি বাহিনী বুদ্ধ বিহারনি কাইসা মন্দির সবাই জাগমানি আবনো তাইসা তাংফিনের বাগিনো খরাংটি সালাইমানি পাতি মুঙ্গ যে চায়া খাইয়া রমনানি তাই আবুক যে তুফলাই তংজা খালগ কিরি করংলাই তংজা খালগ गोजान गोजान खायनानि बाजार खुलुगनानि बरगय बरना हामदोंमानि पिलाइना बागिनो ताबो गोरों गोरों जागाव यांगो बांग्लादेश हाई कमिशनार एसिस्टेंट कमिशनार नगो बाहायनो डेपुटेशन नोंनि दङ फुरबसनि बखाक्तै यां आबाहायनि बुबा खनिनो जतरसे कतर जबा खालायके तिनि तिप्रा मथा बुबाग्रानि तैदल मुंबाई अबंके क करगनि थांका नरना आं ग्रुप ज किसासा हिन्स बुजिरि रमानि कक्से खाबानि तागदे बुखुकसं तिनि বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরনি আसेमानि साल आपनर गैनाय आईसीए डिपार्टमेंट नि बखाक्तै गोरों गोरों जागाव बाहायनो पालाय जाखा गाकाय अ पालाय मुंनो रगैनो तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बखाक्तै बाहायनो कायसा पान्डा संसा जाखा अब हंगांकाय हुकुमतेर हंगांकाय अ हुकुमतेर संसा जाखा 6টা একলব্য স্কুল নতিনাय 6টা একলব্য স্কুলनि स्टुडेन्ट नि बिसिङाव मोसामुं बातायमुं रसामुं बातायमुं ताइ हुकुमु कानमुं सुमुंनि बातायमुं संसा जाखा अ बातायमुं नारवाय अकरें मानजाखा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार तो विकास देबरमानो बसाय खानारका अब जे अर कम्पिटिशन माने रसर बबनो जे कम्पिटिशन माने टपुनाय रगनो दिल्लीव तांजागनाय बरनो कतर पान्डाव मसारि जागनाय आमनो कारिबो ट्राइबल वेलफेयर नि बखाक्तैनाय जे स्टुडेन्ट डक्टाबो खादो जातोंमोनि बरनि एकाउन्ट दगो बेबनो स्कलारशिप नि रां हाबबायका जे हाबियाखौ बर हाबि थांबाय 30 तारिखनि बिसिङाव ताइ कताल बागे जे बर एप्लाइ खाइतों बर पोर्टाल 31 तारिखनि बिसिङावनो जमारामन बागि कबखा मन्त्री विकास देबबर्मा যত মিডিয়া রংলো তাইসা থাইজমা পকথাঙ্গা যে তিনি যারা পার্টিসিপেট খাইনাই যে
स्कॉलरशिप नो ती जे जामेला अंग तमने ऑलरेडी स्कॉलरशिप स्टूडेंट नंगने अकाउंट डिसबार्स थांबायखा जाराव माया खबर माननाय गते कैसा को जत गार्जियन नंगनो जत स्टूडेंट नंगनो जत कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नंगनो आं सावो जे आगामी 31 अक्टूबर नि बिसिंगो पोर्टालो थांगेनर फिलअप खायदि कारण गत बछरगो जे 3 बार 4 बार पोर्टाल खुलक जागो मनि बागैनो चिनिओ जे स्कॉलरशिप जामेलांगो तेई मते जामेलांगला कारण वन टाइम 31 अक्टूबर बार बार आंनो मुतु खारिवो जे आगामी 31 अक्टूबर लास्ट डेट स्कॉलरशिप नि पोर्टाल खुलक जाक तनाय ओ पोर्टालो थांगै जतनो एप्लाई खायनानि बागै जत गार्जियन आं अनुरोध खायो जत स्टूडेंट अनुरोध खायो जे 31 अक्टूबर लास्ट डेट 31 अक्टूबर ने ते मो पोर्टल पूरा टोटली बंद होना है जत गार्जियन रिक्वेस्ट किया जत स्टूडेंट रिक्वेस्ट किया 31 अक्टूबर नि बिसिंगो जतनो पोर्टल थांगे हागै एप्लाई खाने बागै कारण नि आखाते नर बार 31 अक्टूबर ने परे फायगा ते मो क्लोज सुन थानाय हामबाय बेलाय তিনি সালথাং ত্রিপুরা হাংকর বেরেমনি পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরনি ফিল नैरा 4 बिसि आसेमानि सालनो रगै संसाजाखा हास्तेनि कखथुमथाय हुकुमो नायखुंगो बालायमुं पान्दा अ सालो द्रप गेटनि बिद्यासागरनि मांप्लि मांकायाव खुम बगै बरमया फलायखा नारवायनि बिसिगो फायमानजा फायखा सालथां त्रिपुरा हांकरनि हांकर आसुक फां अकरा बलाय गोस्वामी कखथुम गाया बाकेदो करं जागाव तिनि पण्डित ईश्वर चंद्र विद्यासागरनि फिल नैरा 4 केवसियो 205 केवसियो 204 बिसि आसेमानि साल हार्ट तमो वर्ल्ड हार्ट डे हायुं बखा साल नरगै तिनि आगरतला प्रेस क्लब चेन्नई मेडिकल हेल्थ केयर कथालाई बसकांनि 28 तारिख सेप्टेम्बर चा सालो आगरतला प्रेस क्लब कायसा साखामनि शिबिर नाय अब चेन्नई नि मुंगनां डॉक्टर श्री कुमार और हार्ट अटैक रंग तीनाय माने हार्ट नती बेमार जाग्रंग कक बितिरनाय आपनो तीनो कक तमा थुनाय रक ताय बरन नुखुन बरन बाहिनो ओ सेपसाप फ्री रिजाक बायनाय इंका अंकाय आबन बागै साखलाय जाकमानि ब कक तमा ओ मथन बखाक्तै इंकाय आमनो कारिबो हाइनो टीटीए डीसी आमचाय रग जे ताबु उनको हुबा खायजागि तंगमानि बिसिं तीनाय kaham hukba khlaimani bisiti nok rogo chas khlai manan no tinai tiprasa hukba khaini rok ni bagai je tini birchandra mononi dokhin jela krishi bigan kendra o 40 jona hukba khaini rok no ti kaisa workshop khlaijakha anke bigan kendra ni barja manjak officer bk nanda suro manjaka o pandao Assam Rifle Agartala Khairpur amchayo Assam Rifles ni kaisa special borni naitugui 2 lakh 60,000 याबा टेबलेट ट्रमखा इनके औरमजा याबा टेबलेट रगनो रां बायसुइनाय के 52 कोटी सिगान हनै आसाम राइफल साइखनारका फेकजांनायनो केबेङै अमहाय नायटुकमुं आसाम राइफल नि खुंसा मालखुं ताबो खलाय दङ रमजांनायाव जे के फेकजांनाय मानि रगनो कास्टम अफिसो जमा रजाखानै कक तमा फारिका चंटेक्सा खादमानि नालियानो तिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट तो जे इनको कैजुअल सामुखाय तंनाय र गोरखा बस्तिनि अरण्य भवन थांगिनाय दागि फांनि थानिव डेपुटेशन लेखा बरनि दाबि हिंकांकाय बलं बेदेगो बर गोबांमा बसरम साउतां दंगो बरन 12,000 टाका मात्र रजागो गाबोन बागै बरन रेगुलार खायनायनि ताय बरनि सरकारनि जब सेपसाप मानानि पेन्सन मानानि दाबि सालायनाय खरांथि सालायखा फारिके फरेस्ट मंत्री तो अनिमेश देबरमा गाय ब बिनिया डिपार्टमेंट नो तीनाय बिनि स्टाफ डिपार्टमेंट नो ताबो खादलाजा नायने दिया मांग ताबो সবাই প্রেস ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এখানে আসার জন্য কারণ আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি পার্মানেন্ট লেবার বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে এখানে এসেছে হোল ত্রিপুরা থেকে এসেছে আমাদের একটাই ডিমান্ড যে আমাদেরকে যে গ্রুপ ডি ক্রিয়েট করেছে আমরা গ্রুপ ডি স্কেল পাওয়ার জন্য গ্রুপ ডি স্কেল দেইনি
গ্রুপ ডি স্কেল পাওয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি এবং জানিয়েওছি। 4 বার আমরা প্রথম যে ছিল আমাদের বিপ্লব দেব আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, ওনাকেও 2 বার দিয়েছি ডেপুটেশন, এবং আমাদের মানিক শাহ এখন বর্তমানে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, ওনাকেও আমরা দিয়েছি 2 বার। আমরা জানি না ওনার টেবিলে কাগজ গেছে কি না, আমরা তাই বলছি, আজকেও আবার বলছি, শেষবারের মতন আমরা আজকে ডেপুটেশন দিচ্ছি। বলছি যে সরকারকে অনুরোধ, আমাদের যে পিএল ভাইদেরকে আছে যে অনেক দূর থেকে এসেছে, অনেকে অসুস্থ, অনেকে ক্যান্সার ধরা পড়েছে, অনেকে মারাও গেছে, কিন্তু ওনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যে আমাদের যে বেতন পাচ্ছি 12,863 টাকা, ওটাকে বাড়িয়ে গ্রুপ ডি পোস্ট ক্রিয়েট করে গ্রুপ ডি যেমন অনুযায়ী বেতন পাওয়া, এটা আমরা দাবি জানিয়েছি। এবং আমাদের পিসিএফ স্যারকেও দেখা করেছি। পিসিএফ স্যার বলেছে যে আমাদেরকে ওনারা মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলবে, ফাইন্যান্সের সঙ্গে কথা বলবে, যদি কিছু না হয় তারপরে আমাদের ব্যবস্থা আমরা করব, হয়তো আন্দোলন, না হলে আমাদের কেসে যাব। আমরা তো কেসে যাব না, এতজন সম্ভব না, আমরা আন্দোলন নেমে যাবো। আমরা 1 মাস সময় বেঁধে দিয়েছি। 1 মাসের ভিতরে যদি আমরা কিছু না করে, আমরা এখানে এই চত্বরে আমরা 363 সবাই আন্দোলনে নেমে যাব। এই বলে আপনারা কতজন আছেন শ্রমিক? আমরা 363, অনেকটি এক্সপায়ারও হয়ে গেছে, এর মধ্যে অনেকটি রিটায়ার্ডও চলে গেছে। সব কমে টমে আমাদের এখন 310-এর মতন আছে। কার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন? আমরা দিয়েছি পিসিএফ কাছে, পিসিএফ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট। কি বলেছে আমাদের পিসিএফ আর.কে সামল স্যার বলেছে উনি খুব ঠান্ডা, উনি খুব ভালো, উনি নতুন নতুন চার্জ নিয়েছে পিসিএফে। আশা করি উনি আমাদের জন্য কিছু করবেন। দেখা যাক এখন কী হয়। আমরা 1 মাসের সময় দিয়েছি, 1 মাসের ভিতরে দেখা যাক কী রিপ্লে আছে। যদি রিপ্লে না হচ্ছে, আমরা আবার বসে, ক্যান্সার ধরা পড়েছে, অনেকে মারাও গেছে, কিন্তু ওনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যে আমাদের যে বেতন পাচ্ছি 12,863 টাকা, ওটাকে বাড়িয়ে গ্রুপ ডি পোস্ট ক্রিয়েট করে গ্রুপ ডি যেমন অনুযায়ী বেতন পাওয়া, এটা আমরা দাবি জানিয়েছি। Oke, kapal dada bukuk song berai kri World Tourism Day 27 tarik September TTA edisi palanya belai nang masuk kotor pandani bisingti PO building go Oke, pandanor ganyai TTA edisi hapang mo palanya ni juga reika buagra thangi mantak nai tongnai CM TTA sin chairman tai tourism department ni EM komol koloi bonu asuk phang nai Oke, pandao CEO rog bo jotono tongbanyai Oke, panda nai Enggak tabu panda enai ঠিক ন কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট নি যে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট নি বিসিটি বাহিনী অসং সুশান্ত চৌধুরী সাকা সৌরভ গাঙ্গুলি বিনি যে ইয়াকনি রাংবাই জৌ যে তৈলমি তেরাজাক নুকুং নক বাইজাক তাই থৈজাক আবাহাইনো খুরগো চুবা চুরনাই নাই ওংকাই তাবু আনি কক গাংকাই আবাহাই যে পান্ডা ni bisingtui sini je tourism mane berai khiri thaino tornani warnani hinga hangkai sini je tiprasa kami amse gobang waterfall ngi tongo borna hamra nangnai charna nangnai o khanatui saldogono tebo kaham kok salai thai wan suk thai sap thai nai lai thai aingo tamo kaisa মন্ত্রী ngi tongpro bika ko মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া ngi tongpro ta apro wahe dumala ro thangi nai kha কিন্তু খাইয়ে হিংসাপন খাইজে গিয়া মন্ত্রী কক সাকে নং ইয়াটা সাইমি আনা প্রজেক্ট খাইতে কাউক সাইমে কিন্তু কোনো আপডেট করে আইং আমসাইন লোকর খাতাও খাদো যাকছি ইনকে আবা হে ওয়াটারফল লগো খলাইগে চিন বড় কি খেলা রাং পয়সা আজিনানি সেবমান খামু ওকে জাস্ট আপনো লামা হগেরনানি আর নাইকেনি খাইনি বাকি বারজা কমিটি কাইছে খাইকাবনানি তাই যে গলাইয়া কেতে জাগারাগো সাফ সুতরা খাইনি রাংকিয়া সবাই নাংলাইতা ইনকাকে ত্রিপুরানি অরনি রাং আজি খাংকাকে মানে tamsajanai orono rang aji khanga tourism kha kaisa ma hai jaga je bidesh ni rang laga sapai oro inga ke jengo mai kaisa bania no tipase kamiam te khlaje ni wan sukthai tourism jorawo inga tini nokjakha doshon mukto tripura samnen bagi osajora to baji soglaiyo inga kun jagao ko tamsanai matai khibikangka tui rumulayo Oke, amno karibo hanyo mani koso khamiarok bangi thango abaherok no katirani bagai nei bo hanyo tini kaisa kokjab le mupanda songsa jakha Oke, arwo doson pollution control board ni pakhakti tini ni pandao to montri Onimes ni department garwo IS songrok bo hanyo Bishal Kumar songrok bo hanyo manjagai tam khaigerke borno doson mukto khlai manno osa jorao
बाहाय बाहायके शब्द दूषण गागे तो साइमन बाजी सकमनि आमनो कातिरनि साउन्ड ताममानि डीजे ताममानि बागैनै गौमा बरनि खुनजो देरावै मानो शब्द दूषण नङै मानो के मताइ रक खिमानि रक तै दूषण नङै मानो आबाहाय रक बलाइखे असदराव गोग्रोग नायथुनानि बागै ताइ हजाक खलाय लुकरकनो ताइ क्लाब असकानि रनो खायनि बागै दिनै काइसा पान्डाबो संजा जाखा परिकाय खाबन तादे बुकुचों शिकक आकार लाइमनि त्रिपुराव ताइ सानानि कक सिकरिखा बाहाय हामलायसिना ताइखे कक साना थाखे शिकक तामङै अंखा आबनि फेरबो रतुक थाइ शिकक बांमनि कारण अंखा बियाल तामङै अंखा निनर आजि मुंकरै तामङै अंखा borok jasuk tongna nango aboni sai double guna borok tong bangi thangka raja sayati phatari bo phayo tai orok tongnai bo asayo ke to borok to increase ni tongo engka ke borok tam khla sa sinai ba yo sikok rok matai nok laga ya kalalia nok buksa ya kalalia dukan nok ya kalalia tini engka ke obahani kaisa agortala ni purbo thanani bisingo khobjak nai am sayo no nukjakha ekdom agortala ni khaklap kesaro no khungtam dugano khokjakmani mangpli khanaini lakh rang khokjakka saimia malik saimia police saimia agartala ni smart city ni cctv ro কি হইছিল একটু আমি সকাল 9টার দোকানে খুলি খোলার পর দেখি সব লন্ডভন্ড আমি আর কিছু ধরি নাই লগে লগে আমি থানায় গেলাম পূর্ব থানায় ইয়াতে ওই আউটপোস্টে গেলাম আউটপোস্টে লোক আয়া দেখলো দেখার পর কইছে আমরা ইয়াতে ওই পূর্ব থানায় আমরা লোক পাঠাইছি আমরা অক্ষ করেন পূর্ব থানা তারা আউটপোস্টে দেখে গেছে যে করার পরে পূর্ব থানাতে কইছে এখন পর্যন্ত পূর্ব থানা তাই কেউ আছে না পূর্ব থানা সারা ওসি কাছে ফোন করছি সব কাছে ফোন করছি কেউ আছে না লুটপাট যে হইছে মানে কি নিছে কি আসলে স্যার আমার এখানে 36,000 টাকা মতো আছে ক্যাশ আর বাংতি আছে ধরুন না 8,000 টাকা 9,000 টাকা খুচরা টাকা 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা কয়েন আছে আর ধরুন একটা ইয়াতে ওই সুন্দুকে 15,000 বা 20,000 15,000 টাকা থাকবো ওই ইয়াতে সুন্দুকে 10 টাকা নোট 10 টাকা নোট মানে জিনিসপত্র কিছু দেখতে অন পর্যন্ত 4-5 না স্যার মোটামুটি কত টাকা নিছে ক্যাশ মোটামুটি 76,000 টাকা মতো নিছে এটা কোন জায়গা এটা হ্যাঁ এটা সেন্ট্রাল রোডে আগরতলা সেন্ট্রাল রোড এটা তো একদম মানে মেইন প্রপার আগরতলা শহরের মেইন প্রপার এই অবস্থা আমরা কোন জায়গায় বাস করতে দিব কয়টা দোকানে চুরি হয়েছে এদিকে একটা দোকান 2 দোকান 503 দোকান সবচেয়ে বড় দোকান ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে পুরনো দোকান আমরা হচ্ছে 80 বছরের পুরনো দোকান এই দোকান 80 বছর পুরনো দোকান ওই দোকান 85 বছর পুরনো দোকান এর আগে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটছে এর আগে অন্তত 20 বছর আগে হয়েছিল আমাদের এফআইআর দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ তারপর তো এতদিন চুরি কিছু হয়েছে না আমরা বেশভাবে সব কিছু লাগাই যেতাম যা নিরাপত্তা রক্ষা করার তাই করতাম কিন্তু এরপর তো আর কি করবো পেছন দিতে সব বাড়িঘর ওয়াল লাগা বাড়িঘর সব ওয়াল লাগা বাড়িঘরের উপর দেবে তো সুর পড়ে একজন দুজন তো আছে না 4-5 জন আছে তারপরে সামনে গেটটারে কি হচ্ছে বিছা কাপড় দিয়া ঢেকে রাখছে আর ওটা বাইরে না যায় আপনার নাম আমার নাম রতন মণি কিসের দোকান এটা স্টেশনারি কসমেটিক দোকান पूजा से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर्स हैं चाहे डिपार्टमेंट्स के लोग हों चाहे हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सभी का और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कि इस तरह का इन्होंने एक सेमिनार या इस तरह से एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जिसमें जो सबसे ज्वलित मुद्दे हैं कल आप सभी ने हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा है आप न्यूज़पेपर के माध्यम से अथवा टीवी के माध्यम से और हाई कोर्ट ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे अपना डिसीज़न लिया है कोई इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था साउंड पोल्यूशन की बात कही गई थी आप सभी एक पूजा से रिलेटेड फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि आध्यात्मिकता की बात होती है और कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं जिस तरीके से डीजे सिस्टम यूज़ किया जाता है तो कई क्लब के लोग भी आए हमारे पास भी आए और कई मीडिया के बंधुओं ने भी कई बार सजेशन दिया कि ये कल्चर तो हमारे देश का नहीं है ये एम्पलीफायर्स का कल्चर ये
जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट डीजे सिस्टम में, इसमें से कोई भी कल्चर ना हमारे पूजा की पद्धति में है और ना हमारी जो राष्ट्रीय जो पद्धति है, भारतीय जो वो है उसमें है। और ये कल्चर बाहर का आया हुआ है। हम लोग तो जो मेन कोर कल्चर है इसमें तो ड्रम्स का और कुछ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता था, परंतु जैसे धीरे धीरे इसकी वजह से कुछ लोगों को रोज़गार मिलने लगा है, इसमें हमारे जो स्पीकर हैं या जो लोग आर्टिस्ट हैं इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और मोटा मोटी ये है कि हर चीज़ अगर कंट्रोल में रहे, एक सीमा में रहे तो अच्छी लगती है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि जो भी सिंपल रेगुलेशंस हैं इसके प्रति, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, आप उसी सीमा में पूजा का भी आयोजन करें और जो उसके साथ लिंक लोग हैं उनके रोजगार और उन जो भी स्टेक होल्डर्स या जो भी दर्शक वहाँ पे आएंगे, जो भी श्रद्धालु, उनके इंटरटेनमेंट का भी, तो एक आपको बैलेंस बना के चलना है। और सिंपल कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे एक रेगुलेशन हमें अभी कर्माकर जी ने बताया कि जितने भी साउंड सिस्टम्स यूज होंगे आपके पूजा में, उसका आपको 7 दिन पहले एसडीपीओ साहब से अप्रूवल लेना है। ये गाइडलाइन खापन दादे बुकसं जे ताबुक लाइथांनि भिडिअ ताग्लासनि अब्रंके फुरुक जाखा जे दोसन मुक्त खानियानि असाजराव नबार हामिया तैबार हामिया र काटिना बागिनाय ताम ताम नां आ कौ साइथनका डॉक्टर विशाल कुमार ओएसडीएम ताबुक फारिके पाइथागो काइसा कतर वान सुबजंनाय क अबंखा गन्दा छराव ब हाइनो जे चिन्ति प्रासा खरकसा जे कवानद्रि कबर बुइ दंफ्रो जे ग बनो माना खाइतिनि बोथारजाक मानि प्रमेश्वर रियां ब अपातिमु न तुइसे चबाव अंखजाक ताबुक आमरा बाङालि बदल रानीर बाजार मुक्ति सबाई मानो कितिंगै जे क हिन्दू रंग सातक जागमानि आबनो तुइ सिमिनो कक सावि दङ कक सालिया जे ताबुक ओ जे परमेश्वर रियां बोथारजाक मानि कक सय सय जास्टिस माना मानखा बर ताई जे बरनि थानिव हंकाके दाबितामो जे बरक रक गन्दा सराव नक छक्ता जाखा बरक ताकफारा नक नि फात्र मातंग बरन सरकार चामुं रक लिया हनैनाय खारियक जामनि कक आव खारियक न कक न आव सरकार नि कक किन्तु परमेश्वर रियांनि जे बोथारनाय रक न तामो शास्त्री रजाकनानि नांथाय आबनति आन्दोलन करै आमरा बाङालि रकनि ताई नकजाखा जे अर रानी बाजार काली मताइनि तत्रा तानसु हनैनाय थुरसा बसनि लुकुरक न नक छक्ता जाखा आबरंनि आदुखरंनि कक न बरक सालिया बांग्लादेश तिप्रासारक सातक जागि तंखा जे बरक बांथाया बसंरक नक सकजागि बोथारजाय तंखा आ कखे करै खोनानाय बायदि आमरा बांगालि बदलनि बखा तैनाय बरनि सानमुं बरनि सामुं आगुन जलिनाय हर सोंनाय त्रिपुरानि साइतं खबर खायनोहाय गोरांग देबनाथ नमस्कार। আমরা আজকে দুইটি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। আপনারা জানেন যে গত 12ই জুলাই গন্ডাছড়াতে একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে শয়ে শয়ে বাঙালিদের বাড়িঘর দোকানপাট বাঙালি বিদ্বেষী উগ্রবাদীদের দ্বারা লুটপাট হয়, অগ্নিসংযোগ করে তাদের সমস্ত বিষয় সম্পদ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তারপরে বাঙালিরা নিরাপত্তার অভাবে বাঁচতে না পারে প্রথম দিন ঝুপ জঙ্গলে থেকে প্রাণ রক্ষা করেছে, পরের দিন তারা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। আজ পর্যন্ত তারা শরণার্থী শিবিরে রয়েছে। এই দীর্ঘ 1.5 মাসের উপর সময় অতিক্রান্ত হতে চলল। যারা এই ঘটনায় যুক্ত আজ পর্যন্ত তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আর আজকে দীর্ঘ 1.5 মাস 2 মাস সময় অতিক্রান্ত হতে চলছে, একজন অপরাধী গ্রেপ্তার হয়নি। গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে, এলাকার মানুষের প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষী রয়েছে যে এই ঘটনায় কারা যুক্ত। তাইলে আমরা কি এটা বুঝতে পারি না যে এর পেছনে বর্তমানে যারা শাসক দল, যদি বিরোধী দল হতো এতদিনে গ্রেপ্তার হতো। শাসক দলের কেউ না কেউ যুক্ত রয়েছে, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে।
অন্যদিকে আমরা কি দেখছি, আজকে এই গন্ডাছড়ার এত দীর্ঘ সময়ের পর মানে অপরাধী গ্রেপ্তার হয়নি। এখন ত্রাণ যা অল্প স্বল্প চলছিল ত্রাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে চাপ তৈরি করা হচ্ছে বাড়ি ঘরে ফেরার জন্য। কোথায় যাবে ওরা? আমরা কতদিন মেনে নেব? তাই আজকে আমাদের জাহাজ, আমাদের বিক্ষোভ এই ঘটনার পর থেকে করাচ্ছি, এখনো করে যাচ্ছি। গন্ডাছড়ার মানুষের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ গোরাঙ্গনাথ ছং ফারি অববরণী কক তাবুকান ইয়াফাংকে তিনি হাস্তেও মালখুং অ্যাক্সিডেন্ট সালব্রুম ব্রুমই দङ আর বিসিङ চিনর খোয়াইনিखे সালব্রুম ব্রুম সপাই দङ ओंखाय তিনি খোয়াইও বাহিনী অ্যাক্সিডেন্ট মন কক তমা দङ পাঁচটা দিগি খোয়াই থানানি চেবরি আমচাयो বাইক বাই বাইক থুতাইलायनाय खरकथाम साकदुकुमांखा बर पातिबं पाटिका खवाई चेबरि नि हरिउम आश्रम बायनांले जागा आमचायो लुकरक बर्न नुगै खवाई नि फायर सार्भिस रिंगै बर्न खवाई साकनाय नगर हरजाका बरताबो साकनाय जागै तंमनि कक्तमा खबर तादेबो खुकचं তিনি মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহানি নগ হাইনো আরো হাইনো হাই তাম মুখ্যমন্ত্রী সমিপেশু হনি কাইসা পান্ডানর তাংসা সাও যে মন্ত্রীরা নি আরো বরনি দুখু দশারক সানান বাগি কাইসা সুযোগ দङ ओंखाय ताक তিনি বাই हिंखांखाय फिल थामसि थाम ओंखा তিনি बाहिनो हास्टेलनि गोरों गोरों जागानि बरक मुख्यमंत्री नार फाइके बा रां सानफायो के बा सरकारनि सुबिदा सानफायो के बा गंमा जागानि कागज सानफायो गंमा जाने जंजाल साफाई कक साफायो दे बरनो हामरे जागो मन्त्रीरा डक्टर मानिक साहा बाई के मालाय फैनाय जानजा बिनि नगनो अ साउमबतां संजागमबा मन्त्रीरा बाई कक साइफोरनि बियाल तंमनि कक सिलचा मुंताय गंमा जंजालनो मन्त्रीरानो साफायखा साकनाय मुं रों एडुकेशन फरायनायनि ससियेल पेन्सन माने भाता मायारो ओंखाय आबाहायरो सेबखानिरो अबनतिनाय मुख्यमंत्री बाहायनो जे बरनो चुवासु खालायमानो बरनो चुवासु खालायदोंमोननि कक्तमा गासै फाइका खबर दादे बुखुकचं बेकायसे कक्तमांखा जे बरनो डायग्नोस्टिक सेन्टर थाना मुसुंजागो नरनि थ्री टेस्ट खायमुजागो ओंखाय ताय बोरै गायनु माने डाक्टर बायनायनि मुजागो बरनि बागै कायसे कक्तमा काहाम अरो कर्नल चमोहनिवो कायसा काहाम डाक्टर दङ ताय काहाम को दङ डाक्टर नायनाय ओंखाय हिंदुस्तान डायग्नोस्टिक सेन्टर नि कर्नल चमोहनिवो नरक बाबा केरंनि मानो 7005002862 आरो इयाका ऑफिस रो कॉल खैमानो 0381 3560 और नंबर आगे तीन बागे जरान कक पांडा आसुनु सितों खनाताइसे कुबनि कक तमा तुबै फाइने हिने कक कचारे तिने और पासा सिमानो जतन हामबाय।